أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلب لا كفني نين يقبل بلدو كني يكرك واتلا صلى الله عليه وسلم نين كوالي يركلا على كرا يرسنكني صلى الله عليه وسلم نين كيساي تغسلي كيسادو حكلي سورة كيسادو كواندلي كيسادو أنت سدولا نين كيسالا نسيما أمي أنكما كان لاسي أم بدن كلنجلنا بما nos frères et sœurs qui sont des ministres aujourd'hui chez nous en Afrique, qui sont des députés, nous vous adressons ce beau message-là. Que tu sois ministre, que tu sois fonctionnaire, que tu sois député, écoute très bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, si ton papa est ministre, masha'Allah, tu es tellement content. Si tu as un proche qui est ministre, tu es tellement content. Si tu as ton cousin qui est ministre, tu es tellement content. Et même si ta soeur même elle est ministre, tu es contente. Alhamdulillah. C'est une bonne chose. Mais le fait que nous sommes ministres, chez nous aujourd'hui en Afrique, l'Afrique générale, on devient ministre pour voler. On devient ministre pour être riche. On devient ministre pour que, alhamdulillah, favori ba ubeke anye. Okoson ama nyini slama befe. Maaminu fawye ministruye. Maaminu bawye ministruye. Maaminu masuru nyamogo ye ministruye. Ama nyini okelengele na befe. Oye ni message la se anka ministri bela kafonima sans exception. Dunia fantan nani bela. Ebi toloma lo kosebe ala karala sallallahu alayhi wa sallam. Écoute très bien ton prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Le prophète va te causer une femme parmi les femmes qui s'appelait Fatima al-Makhzoumiya. Niya muso belebeleye muso uchama ala karaka watila. Makada elefe ni muso abebo kabila mina abefo kabila mima ko al-Makhzoumiya. Al-Makhzoumi niye ni kabila mafle ni kabila nyamro tunye jonye ole tunye Abu Jahaliye ala kara dugu sallallahu alaihi wasallam chami ay ala kara kele fo ala ya ka kalfam na la domi abeka ga ala kara kele chami sala badru kene ka Abu Jahali ka kabila le tunye ni kabila bay e Abu Jahali tume kabila mina ani ala kara be kabila mina Banu Hashimu nunu kabila fla tunyana o kabila fla maka kono kureju chema olu le maka untu labatoni me fo ananake kabila fla ni sinaya tumo ni nyonche ala kira bola kabila mina Banu Hashimu ka kabila ani Abu Jahili bola kabila mina al-Makhzumi nunu kabila fla keleya tumo ni nyonche ni kabila ninke to kele fana mafoko an fana me ninke ni kabila na be fama ko Makhzoumi oluka kabila demuso doye sonyali ke ala karaka wati la sallallahu alaihi wasallam okoso manyini anka ministry befe manyini anka député befe s'il vous plaît
approchez-vous, Inch'Allah, on va vous parler. Parce que 98% des ministres en Afrique, ils sont là pour voler. Ça, c'est clair et net. Ton salaire, il est là. Et ce que tu fais comme business là, on sait très bien. Un ministre, il est déjà ministre. Sans quel endroit, un ministre, il a des étages partout. Subhanallah. Sans quel peu ministériel là, bon, on va le faire fait. Sans quel peu ministériel là, terrain, on va le faire fait. Il y a là, et ni Allah ta'ala tché. Et comme ministériel est indima, voilà, mais il y a soro, ngaramu là. Il y a soro, namara là. Il y a soro, sonyali là. Il y a soro, ouya là. Kada ke ka titir de no fe yeni soro. Okoso ni kisa itaye ni kisa islama betaye. Ni muso na be fama ko Fatima al-Makhzumiyya aka sonyali ke ala karaka wati la sallallahu alaihi wasallam. Kira do ka wati la ni sonyali ke bolo le betige sikatala. I bolo betige kabwala. Musoni fana bebo kabila mina kabila belebele do de Banu Makhzum kabila deninte nuni e Makka kono. Ci blala ko muso bolo betiga sika fo itala. Muso ka kabila mo wulila. Aw mese diana chodi. Aw ka kabila ma dola kelen bolo yetige Makka kono. Ni ye kumasulu baye ni ye maloya baye ni ye lebu baye an ka kabila ma. On peut même dire c'est inadmissible. Abe fa tribu mi mako Makhzum muso sonyali ke. Nous chez nous en islam, c'est que l'islam nous dit quand tu voles on doit couper ta main. C'est ce que l'islam nous dit. Et la femme qui avait volé, elle attribuait à... Elle venait de tribu de Banu Makhzum. Banu Makhzum à la Mecque, ils sont tellement nombreux. Ils ont vu que vraiment, c'est pas du tout normal. Ils ont formé une délégation au Kadjama de la Ouli. Kokana Kumani ala kare sallallahu alayhi wa sallam. No bese fere kela. Olu bade muso. Olu ka kabila mo ni mbolo kana natige. Akana ke maluya e oluma. Oka na follow faranyonga. Ah, le favoritisme. Kana follow faranyonga. Kokana di ala kerama sallallahu alayhi wa sallam. Kokana follow nimna. Nimbolo kaganga tige. Koka bolo tige li dabla. Notre amaloya kabo kosebe. Ils sont venus voir le prophète. On a kanala keraye sallallahu alayhi wa sallam. Ono kanna folo nana. Demuso bebo kabila belebele la. Ko ka dien ala koso. Olu demuso bolo kana tige. Kada ka ni demuso bebo luka kabila lela. Na bolo tige la alebu ni akololo beke olu le tay. Mau keto olu le jarakila. Ala kera ko sallallahu alayhi wa sallam. Ko Fatima, elle sera purifiée. A keto seninyana o koro yidi abolo tige to ala. Ah! Ninkala kabana gbaye nunuma. O sila ka miri. Aw mese feraj makela Muhammadu kana na demuso bolo tige. O hakili jigila ala kera ka sahaba belebele de la Usama bin Zaid. Komi Usama ala kera ya kanu. Usama kadi ala kera. Anyeta do Usama la ka Usama dali ale na kana ala kera dali anye ala kera kana na an demuso bolo tige. On na so Usama ma Usama foni faralanka de tinyalo demuso minabe bo an ka kabila la na be fama ko Fatima aye sonyali ke amna na sonyali la mais na bolo tige la o ye lebu baye an ka kabila ma an do te fe an ka kabila do de an ka kabila den do bolo etigala no te lebule aketo kala to maserele e ko Banu Makhzum ko so yerele e ko demuso do masonyali ke wati la ka bolo tigala wa tunya na ni kuma manyigini me olu te fe kan kuma me o sela kera ka sahaba belebele do ma Usama anana sima ye fara anka ye amma deme ye ta se kira ma sallallahu alaihi wasallam ya fo kirai
kwa ye din aya ke Allah Taala koson aye nafolom na ko ke andem so mi sonyali ke a bolo tigeli etoy kan nafolo bla no la o sela Usama ma a komi abe fanka kana ko kote chidena Usama fana nata ala kara sallallahu alayhi wa sallam. Usama il s'est présenté devant le prophète. Usama ako ala kara sallallahu alayhi wa sallam selima banu makhzum kaw selama ni kabila belebele ko ka sima kuye yafa ko ka warimna ko ke demso kuma boli fenye abolo kanatige muso ni bolo kanatige ala karaka Usama mafle ako Usama atashfa'u fi haddin min hududillah Usama elebena ne dali ala ka damin bla ko down le kakan ka latanga elebena la surna doli nyini ken nefe ko ne ye sabari ka muso ni toy parce que abe bola kabila mina ko kabila bale kasoro ala ka dan fana me an kan ka ala ka dan appliquer mauka subhanallah aw yanga dina laje kanga dina valoru laje Usama atashfa'u fi haddin min hududillah ni ala ka dan ere ko ma mi sonali ke oni bolo tigali le kaka edo nana ne matara ka ne dali ko ne kana dien ko ni bolo tigali côté Usama te ko bentaïda. Bien vrai que le prophète il aimait beaucoup Usama, bien vrai qu'il avait de l'estime pour Usama, bien vrai que Usama ka côté ala kara bolo ko deni sallallahu alayhi wa sallam ala kara ya ni Usama fait ni te ko bentaïda la surna dolite kala ala ka down la karlila Usama ya donc a fo ni décision ye yela maninte se dolanina changement tese dolanina ni mbola kabila bale lawa abola kabila de nini lawa Allah Taala ka dani mamiya kari sharia be laburi atila moka wallahi aw yenin kusula je kira sallallahu alaihi wasallam ni kuma mabe ama ala kara yara la ka mimbaruka aka kutuba kayro aka misiri kono nana anyan toloma lo kosebe ala kara bena chika min lase mauma abena chika min lase dunia slamauma abena chika min lase minisiruma abena chika min lase souma maamunu be sunyali kala ako ayuha nas au adamadon ko innama ahlaka alladhina min qablikum ko maamunu kona awnya ala ko lu halaki kabe muma annahum idha saraka fihim sharif tarakuhu ni mo baw ka sonyali ke oluka watila nunu ye ma baw ye de nunu ye minisiru ye de no oluka sonyali ke ko bo lutoy ay olu ni bolotigali mankan parce que ma baw do meru do député do chef de quartier do minisiru do mo baw do sonya mo do ay angana na senunuma ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko fola mo do temena olu ma halaki baragbara ko sonne no kam ma korotanu ni ma bawye sonyali ke no ye kokorun ke olu be toy ay ala ka sharia te bo lula mais wa idha saraka fihim ad-da'if mani ma majigunu ma lafonu dasa ba to ka sonyali ke aqamu alayhi al-hadd obesinka sharia laburi olu kan olu ni bolotigali le kaka hadisa yoronini ni meneni au interpellé anga kasobo fani me so misenu lan fe farafina kasoro so belebelew olu le kelime ka au maraka jamana kononana wallahi bebadon ki ka mami me ministeriala aka salary mi me dilama ani akeni me ka minke iyere badon ala badon ka don ikeni me ka don ministeri nu clanche be sonne corruption me fambe fe biera maw be nyabo ministeriya fe an fe farafina sonyali le bonda kono date blala ayara te fo lu mako zon ate fu mako zon da ka fo ministeri mako son al no yisara ya fo ministeri mako son ate kuila
d'abord faamaw do et justice bo olu le bolo olu le kumakanw lamɛnni bɛ fanga bo olu le la ni ko yɛrɛ tɛmɛna ni n'o ni ɲɔgɔn cɛ ayi e de bɛ l'a kɔnɔ mun na parce que maa min yɛrɛ bɛ kiiti tigɛ la ale n'olu bɛɛ bɛ da bɛ file kelen na anw siginin bɛ ko min ma bi an ka ɲɛnamaya la surtout an ka jamanaw la farafinna o de ye ten ala kira ko sallallahu alaihi wasallam o de ye anw ka masa ye o de ye anw ka gidi ye anw b'o de lajɛ k'an ka ɲɛnamaya kɛcogo kɛ n'a ye kira sallallahu alaihi wasallam o de ka di anw ye ka tɛmɛ duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ kan o de fana kumakan fana anw bɛ baara kɛ o de la ko manton do halakila waati tɛmɛn'u la ni maabaw ye tiɲɛni kɛ ni maabaw ye sɔnyali kɛ ko foyi tɛ kɛ olu la olu bɛ to o cogo la mais ni maa majiginnu dɛsɛbagatɔw se tɛ maa minnu ye ko n'olu ka sɔnyali kɛ k'o bɛ sin ka sariya labori olu kan a ko usama maa minnu tolo bɛ n'a kan to yɔrɔ nin na yan ala kɛra ye message dɔ lancer duniya bɛɛ y'a lamɛn afiriki de l'Est y'a lamɛn afiriki centrale y'a lamɛn duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ y'i toloma lɔ a la a ko nin discours kɔfɛ wa aimu a ko wa aimullahi law anna fatima a yɛrɛ denmuso ko n'ale denmuso law anna fatimata binta muhammadin ko n'ale muhamadu denmuso fatimata tun ka sonyali kɛ sarakat n'ole tun ka sonyali kɛ la qata'tu yadaha ko n bɛ a bolo tigɛ a la wallahi si c'était ma fille Fatima qui avait volé j'allais couper aussi sa main ya Rasulallah donc muso min ka sonyali kɛ n'a tɔgɔ fana ye ko Fatimata sika t'a la a bolo bɛ tigɛlen an tɛ nin yɔrɔnin lajɛ k'an yɛrɛ mafilɛ hali n'i ya maa ye tɔɲɔli kɛ a ye maa min tɔɲɔ kiti laburula i ka maa min jo t'a la n'a bilala kaso la e bɛ tɛmɛ tuguni ka taa maabaw fɛ ka wari sara o b'o labɔ tuguni kaso la anw ka ɲɛnamaya sigini bɛ nin nkalon ni nin nganamu ni wuyaw le ma an ka ciden ma sɔn nin ma a tilenna fɔta n'a kɛtaw la donc n'ale denmuso ye sonyali kɛ ale denmuso yɛrɛ bolo bɛ tigɛ ka bɔ a la ni k'anw ka jamanaw lajɛ bi mansaw n'o denw de bɛ sonyali la mansa bɛ kan k'a sonya cogo min denw bɛ kan k'a sonya o cogo la minisiriw bɛ kan k'a sonya cogo min minisiriw denw bɛ kan k'a sonya o cogo la anw bɛ taa ko min kan an yɛrɛ jami anw kɛni bɛ k'an ka jamana kalifa di maa minnu ma olu tɛ foyi la ka jamana sonya ka jamana nafolo bɛɛ ta qui ose même dans les sermons dans les mosquées wallahi les imams préfèrent ne pas parler sur le sujet. La corruption est partout en Afrique. On le sait très bien. On veut être ministre pour voler. On veut être ministre pour construire son avenir. On veut être ministre pour être riche. Sinon, pour être ministre, pour travailler, na ukuma kacha. Alakara sallallahu alayhi wa sallam. Ako, na le demuso Fatima ta le tunye sonyali ke, sa fille, a bolo tu metige ala. J'ai une question à poser. Le ministre qui vole, que tu sois un ancien ministre, que tu sois un nouveau ministre, le jour de la résurrection, est-ce que vous savez que tout ce que vous avez détourné, tous les saints que vous avez volés, Allah va vous interroger. On vous donne des budgets. Mais subhanallah, on vous confie des choses. Mais subhanallah, avec des millions et des centaines de millions. Si le ministre ne prend pas la moitié, il fait sortir la moitié, il garde la moitié. Anou Fanaman Bashi, mon oncle il est ministre, mon frère il est ministre, mon papa il est ministre. Certes il est ministre, mais chez nous en Afrique, le ministre là, a folignana ma fignana, a clancha be sonné. O de fokabele, a clancha be son, ma foi bede, fonimi mesla ala utalanya, qui m'a beau sonyali là. Donc sonyali fana conséquence be kiamando. Ni bolo matige ya, i bolo betige la harasika fo itala. Ni bolo matige dunia, ala ka kiyama keneka i bolo betige sika tala. So me la wuli yoro minu la kiyamando. I fana me wuli so ne chama kiyamando. So me la ka fo famille fe kiyamando.
ifana mella ka fo ni so ne fangele fe kiyama do kera ko na demso Fatima ta tunye sonyali ke ademso Fatima ta yere bolo tumetiga kuma te ma gbere ma amake ko min demso le Fatima ta no ka sonyali ke ni sonyali ka kala sonyali haram yala silama chamani musoma bema sonyali haram yala kafiri chamani musoma bema sonyali tanga dina barai bi ameto yanka kangar lase anga misiri nyamoro ma farafina misiri wari ko kesu karfani me minu fana na farafina wari min ni mauken be ka faranyon kan ka di ma kuya korosi ika jago kuntede ika bara na folo tede slamau ka wari do ko ka faranyon kan ka do alaka sola ni yeni wari dasi kelen dun ni yeni wari détourné ni yeni wari ta ka kitaye kiyaman do fana ifana bolo be tige ka fara bolo tige law kan kiyam sikatala maw be se chogodi ka wari fara nyon kan ko ka Allah taala ka so entreteni an yara ba me ko do burlani ni wari do ya takata na o diana yorola yatimando ka waru be tala bi farafina ka burnaye misir jawaru be tala bi farafina ka burnaye Allah taala ka so madem wari o be tala bi adama dem bolo ka burnaye kwale fana me nya suma soro atayoro yan na folo min tani tanke nini kosi kana na folo ni lasigi ado yorola ele bi ka dunia tige be ke tourisme yale la imma ko tenya imma ko kegla inna tani me min ko fana tekiye parce que eni tonoli le betamana e yere tonoli ke e tonoli ke la e hakili yere tonoli e fari yere be tonoli e mami ye tonoli ke Allah taala bina hino la chodi donc alhamdulillah rabbil alamin an kana na nyabo son ka réalisation fait an kana na nyabo maminu salary mamimbo no ye bara belebele ke katmo salary kan ala kana wara i haklima ni bombelebele min joni me anga ministre bolo ha kiyamalo manyini ngalibe kede boni lola chogodi e yere ka salary tunye joliye e ye joli soro ki to ministre yala e réalisation ba min bekela e bolo e ya soro ji jamana yere ka na folo le e yole takadu dianen ko la eni jamana kono dem bebe kiti kiyama kene ka sika yere tala bara mino ni bala islam Allah taala ni ya keni kleni la diriyai yis jilaja saya kana na isoro ka soro jamana kono don ka hakabika o fana kiti ka boni kiti be certes ye to soro ye place soro e kala ministry o titri la lila mais ministry ya ni fana ko kiyamando nyini ngali bi ma de ye bolo kolon kan na folo do maminu be tiga ferela oluka hakabika maminu be kaba ferela oluka hakabika demsa munu be tamana ka jifere mama na be taxi ni impôt sara kiyamado ye nunu bela kafoni haketa charbon ferela utitoy lo ferela utitoy muna kadaka la mairie olu bebe la mairie ka taxi ni impôt sara la que tu sois ministre si tu voles un cent de ka dasi kelen sonya jamana warla wallahi ini nin kelengele nan bebe kiti bara do be islama yɛrɛ man tɛ ka ɲɛbɔ a fɛ gbalo bɛ baara min kɔfɛ duniya kɔni maaw b'i bonya maabaya b'i bolo mais saya kɔ ɲininkali b'a la dɛ ɲininkali b'a la o kosɔn ka to bolokolonya la islami bɛ ala ɲɛ o ka nɔgɔ i ma o ka fisa i ma nafolo ye k'i bolo ye kɛ maaba ye jɔyɔrɔba ye k'i la nafolo sɔrɔ cogo ma seni wallahi ni bɔla tubabula ka taa farafina i bɛ jigi tigɛ waati bɛ télévision na miliyari nin dila ko ka nin kɛ miliyari nin dila ko ka nin kɛ budget nin dila ko ka nin kɛ mais miliyari minnu bɛ dila o budget minnu bɛ dila o a bɛ don la fa ɲuman de ou bien nkalon de bɛ tigɛ la jamana kɔnɔdenw ye télévision na su ni tile ministre aw ye siran Alahu taala ɲɛ m'a dɔn aw caman bɛ na nin video ye i bɛ kan ka nafolo min ta k'a ta k'a k'i ta ye k'a sɔrɔ i ta tɛ ye min sɔrɔ namara sila kan ye min sɔrɔ i ka fanga yɛrɛ nɔfɛ ye min détourné ministre cɛ ni ministre muso kiyama dɔn sika foyi t'a la wallahi jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ kule i tɔgɔ la kiyama kɛnɛ kan
Ebetami ni be borila jamana bolokolo mena ala ni ne tun ye ministre anw ka jamana la ala ni ne bilala anw kunna ala ni ye anw ka nafolo dun ni ye anw ka nafolo kɛ a sagonata ye ni y'a denw lataa tubabu la ni y'a badenw lataa tubabu la anw bɛ ɲɛni ni tɔɔrɔya la ala anw ka nafolo le tun bɛ ninnu bolo su ni tile ele tɛ courant sara ele tɛ ji sara mais wallahi fɛn bɛɛ b'i bolo bolokolo minnu danni bɛ o ka so kuntan kɔnɔ so kɔnɔ so min valeur t'a la courant yɛrɛ tigɛni b'o kan sanji ni sanji nana sanji bɛ don o kan a e min bilala ko e y'olu kɔrɔsi e y'olu la kow latanga e yɛrɛ ɲinani m'olu kɔ e mako bɛ mun na dɔrɔn i n'i ka denbaya bɛ se hɛrɛ sɔrɔla cogo min aw ka ɲɛnamaya la denw la nana tubabula ka na kalan kɛ denw ye diplôme baw sɔrɔ k'a sɔrɔ bolokolow n'o denw olu bɛ sɛgɛn ni ɲɛni ni tɔɔrɔya la est ce que aw bɛ umaru dɔn wa khatabu umar al-faruq cɛ min ma tolo ɲɛmɔgɔya la umaru tun bɛ silamɛw ɲɛfɛ umaru tun bɛ silan silamɛw ka nafolo ɲɛ umaru tun bɛ silan jama ka nafolo ɲɛ umaru kɔngɔ bɛ umaru min na umaru kɔnɔ bɛ mankan bɔ a kɔnɔ bɛ mankan bɔ a kɔnɔ bɛ mankan bɔ umaru b'a fɔ a kɔnɔ ma ne kɔnɔ mankan bɔ mais n tɛ dumuni foyi ladon i kɔnɔ tant que ni silama dɛsɛbagatɔw ma dumuni kɛ ninnu jo bɛ kiyama kɛnɛ la ninnu jo b'a la kiyama la wallahi umaru lu jo b'a la umaru ko dumuni tɛ don a kɔnɔ bɛ kan ka mankan bɔ aw b'a dɔn ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la nɔgɔw bɛ mankan bɔ kɔnɔbara bɛ mankan bɔ umaru kɔnɔ bɛ mankan bɔ ka mankan bɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ umaru la umaru b'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ma ko ne kɔnɔ i ye mankan bɔ i ma mankan bɔ ne tɛ dumuni foyi lajigi i kɔnɔ tant que ni dɛsɛbagatɔw ma dumuni kɛ silamɛw anw ka jamanaw la dɛsɛbagatɔw ka sow bɛ taa ka taa ci ministres ka sow tɛ ci bolokolow ka bonw bɛ ci mɔgɔbaw ka bonw tɛ ci ka d'a kan bolokolow ni se t'o ye a yɛrɛ fana kuma fana tɛ taa yɔrɔ si a bɛ fɔ nin de ma ko tɔɲɔli wallahi a bɛ fɔ nin de ma ko tɔɲɔli o kosɔn n bɛ to nin yɔrɔnin na ka nin samakan lase silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ ma an y'an yɛrɛ seniya ka bɔ politiki la politiki nkalon ka ca n'a tunya ye politiki wuya ka ca n'a tunya ye politiki nin tɛ ala ko ye min bɛ k'a duguma o cɛ ka jugu n'o fɔli i ɲɛna i jigi bɛ tigɛ Allahu Taala ka sariya politiki ni o tɛ se taala ɲɔgɔn na ɲɛsi ma a tɛ se taala ɲɔgɔn na ɲɛsi ma ala da jamana yɛrɛ sariya ma ani Allahu Taala ka sariya olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati bɛɛ domaine bɛɛ la furusiri waati lamɛriw la kuma minnu bɛ fɔ ani Allahu Taala ye min fɔ alikuranɛ kɔnɔ o tɛ kelen ye dɛ ni maa sala k'a ka tiɲɛ to yen min bɛ fɔ tiɲɛ tilan na ani kuranɛ ye min fɔ o tɛ kelen dɛ ala ko foyi t'a la a bɛ duniya intérêt de k'a kɛ lɔngununba ye dɔrɔn k'a bɛn o yɛrɛ ma k'a bɛn o ka dunuya tigɛ ɲa ma ça n'a absolument rien à voir avec l'islam n ko waati la e bɛ jamana dɔw ye kuranɛ ka baara minnu haramuya dugukolo yɛlɛmana ni maa minnu ye baara cɛjugu ni nɔfɛ musow ni cɛw n ko an ka jamana dɔw tun bɛ fɛ k'a autoriser silama jamanaw a masaw ye silamɛw de ye munna ele b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ ninnu kosɔn munna i b'i yɛrɛ di maa ma kiyama don maa min bɛ bori ɲɛ a yɛrɛ bɛ kan ka bori a yɛrɛ ka kiti ɲɛ kuma tɛ yɛrɛ ma i ka ɲɛnamaya kɛ i ka ciden lajɛ sallallahu alaihi wasallam suive ton prophète ala kɛra lajɛ y'a lajɛ k'i ka baaraw suma ala kɛra tama i ka kunnadiya b'o de la i ka ɲɛnamaya la i ka kunnadiya b'o de la i ka kaburu ɲɛnamaya la i ka kunkɔrɔta b'o de la kiyama kɛnɛ kan n'i tuguna adamaden kɔ k'i yɛrɛ di adamaden ma k'i ka kow to adamaden bolo wallahi y'i yɛrɛ mako sa y'i yɛrɛ ta tiɲɛ y'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ y'i ka kaburu ɲɛnamaya tiɲɛ y'i ka kiyama ɲɛnamaya tiɲɛ ka d'a kan masa ni kelen-kelenna bɛɛ satɔle masa ni kelen-kelenna bɛɛ satɔle o bɛ sa comme o tuma na masa caman sala minnu fana mɛ olu fana bɛ sa anw bɛ sa minnu kɛlen bɛ k'an mara olu fana bɛ sa corruption bɛ fan bɛɛ fɛ corruption bɛ fan bɛɛ fɛ sonyali bɛ fan bɛɛ fɛ
maaw bɛ perese minisiriya kɔ le ko ka wari sɔrɔ maaw bɛ perese minisiriya kɔ le ko miliyɔn caman ye kɛ n ka kɔnti la an b'a fɔ o ye o nata nin bɛ namara nafolo min sɔrɔli la nin kiyama n'a kiti fɔlɔ ye olu yɛrɛ tɛ ɲɛbɔ masaya fɛ o tɛ ɲɛbɔ minisiriya fɛ ne balimacɛ i b'i ka dun ka fa min sɔrɔla o ye i wasa don o la k'i ka alabato kɛ i ye siran ala ɲɛ o ka b'i ma dɛ e min ko pilasi ko ka di ye tiɲɛ lo silama bɛ se ka nata pilasi ɲuman ko mɛ n'i kɛra pilasi tigi ye n'i kɛra jɔyɔrɔ tigi ye n'i kɛra minisiri ye ye siran alaw taala ɲɛ k'i to i ka baara la jamana masakɛ tɛ dɛ masakɛ y'i bila baara min na ele yɛrɛ le ka kan ka siran alaw taala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kiti b'i ma kiyama don Omar ala dencɛ Umaru dencɛ tun ye bigan dɔ san Umaru dencɛ Alfarok mɔgɔw y'a kuma fɔ fan bɛɛ fɛ Umaru dencɛ dɔ ya bigan nin ka bon Umaru y'a dencɛ wele ne dencɛ i ye fɛn min san nin n silannen bɛ maaw ka n'a fɔ k'i y'a san silamɛw ka wari de la k'a sɔrɔ Umaru dencɛ ma san silamɛw ka wari la ne silannen bɛ kiyama don maaw kana n'a fɔ ko ala la ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ den k'a ye bigan ɲumanba dɔ san silamɛw ka wari la Umaru y'a dencɛ yamaruya k'a y'a kana tigɛ a y'a bɔ a bolo mun na parce que Umaru nu silanna kiyama kiti ɲɛ jani adamaden ma silan kiyama ko ɲɛ i bɛ ko kɛ ko min k'i diya wallahi masaw tɛmɛna k'o to masaya la o ye sɔnni kɛ ka sɔnni kɛ ka sɔnni kɛ baaradenw nana sɔrɔ ko masakɛ k'i y'a fɔ ko an ye nafolo bɔ k'a di an y'a di a ko cɛgbana minnu bɛ so kɔnɔ a y'a labɔ ka taa don olu ma o ye furu kɛ o ka nafolo ta silamɛw ka nafolo bila yɔrɔ ka taa n'a ye k'a don olu ma aw ye ban ka taa lajɛ so kɔnɔ firiyatɔ minnu bɛ yen muso minnu cɛw sala aw ye nafolo ta ka taa don o ma baarakɛdenw nana nafolo ta k'a latilan firiyatɔw la so kɔnɔ o bannaw nana ko an y'a bɛɛ kɛ k'aw ye feeretaninw lajɛ so kɔnɔ yatimadenw aw ye nafolo ta ka taa don o bɛɛ ma o baara bɛɛ kɛla ka ban nafolo tun kan ka di maa ma a dila o bɛɛ ma a ko k'a bɛ silanna ko biganw jɛgɛw olu niyɔrɔ don mɔgɔw kabakoya la a ko wallahi n bɛ silanna ne bɛ mara kɛla waati minnu la bigan minnu bɛ so kɔnɔ biganw ye sagaw ni misiw ni baw ni n'a ɲɔgɔnnaw ye ani tukɔnɔfɛnw ne bɛ silanna kiyama don biganw kana na i dama kasi alaw taala ɲakɔrɔ ko ka ne to n ka masaya la k'olu to la kɔngɔ la subhanallah nafolo tala k'a don suman na k'a bila biganw kɔrɔ ko biganw fana y'a dun ka fa pour que tuɲa na ale ye alaw taala ka diɲɛ ɲini kiyama don danfɛn kana fɔ alaw taala ka kɛnɛ kiti kɛnɛ kan ko ale ma telen walama a ma sɔnni kɛ k'a to a ka masaya la ninnu silanna alaw taala ɲɛ ninnu silanna alaw taala ɲɛ o sɔnna ala ye o y'a fɔ ala ye o y'a kɛ ala ye saya fana y'o sɔrɔ k'o to nin bonda kɔnɔ mɛ bi anw ja ka gɛlɛn dɛ jamana nafolo détourneli yɛrɛ kɛla anw bolo bi ji min ye wallahi i bɛ adamaden kelen pe ye i bɛ minisiri kelen pe ye a bɛ sin ka jamana 12 millions d'habitants 15 millions d'habitants 22 millions d'habitants 25 millions d'habitants ale kelen bɛ sin k'i olu ka nafolo ta k'a namara k'a k'a yɛrɛ ta ye hali sisɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan da tɛ bila a la maa tɛ kuma ka d'a kan a kurutu baara o b'a dɔn kosɛbɛ ka jamana yɛrɛ nafolo détourner k'a k'o ta ye maa kelen bɛ nin kɛ a tɛ siran a dusu tɛ bɔ jamana kɔnɔden bɛɛ n'a kɛla o ye bɛɛ bɛ tɔɔrɔ daminɛ maaw bɛ tɔɔrɔ mɔgɔ kelen sababu la mɔgɔ miliyɔn bɛ tɔɔrɔ mais ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'ale ye ko kɛ mais kiyama don sika foyi t'a la maa si la kɔngɔ la n'a sɔrɔ a ka hakɛ tun bɛ nin nafolo la ele ye nin nafolo détourné ele ni nin bolokolo ni fagana ninnu bɛɛ bɛ kiti kiyama lo aujourd'hui tu tapes ta poitrine je suis député je suis ministre le fait de voler la population si tu voles un cent le jour de la résurrection tu vas rendre compte les pauvres vont crier ton nom Dieu il était ministre dans mon pays Dieu il a détourné telle somme Dieu c'est à cause de lui moi et mes enfants nous sommes restés pauvres mais lui et ses enfants ils sont riches
Ses enfants sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en Europe ici, ils sont dans les bonnes écoles, ils sont masha'Allah. Mais les pauvres, même la bourse Minoubedi, la bourse d'études, au Babé Ganamungaram, et les pauvres ont tort, subhanallah. Bolokolon deu, l'oni un bola, au sabatini mais bourse Minoubena, au bourse Yerate di Bolokolon Nema, abe di olu lombra deunema, abe di o masunyamwa deunema, abe di o ka clownema, abe di o ka famulema, muna, olu ma fo ilon ka famingo. Aw meni nyanamaya le lan fe farafina benyama la ma fo ite kuma alno deunana kana kalanga tubabula kabara subhanallah. Ils viennent seulement pour les études. On m'a beaucoup de diplômes là. Après leur diplôme, ils rentrent au pays. Au loup fanameta ma baïtouni. Génération, le pauvre reste toujours pauvre. Les riches, au loup ils vont toujours rester riches. Ama Allah Ta'ala dali. Ni message ka laso bema. O yesna Allah Ta'ala nye. Bara mino kenime ka ke wati nkungurinindo. Imena la nyanya ebesa. Ministre yɛrɛ caman sala waati tɛmɛnin Afrique fan bɛɛ fɛ masaw sala président kɔrɔw sala nin bɛɛ kɛla anw ɲɛna o masa min yɛrɛ bɛ mara la o sala o kuma tɛ min yɛrɛ tun bɛ masa ka baaradenya la masakɔrɔ joli sala nin waati ɲɔgɔnna la waati tɛmɛninw la farafinna ministre joli sala nin waati ɲɔgɔnna la waati tɛmɛnin na farafinna olu sala ka miliyɔn nin bɛɛ to yen olu sala ka nafolo nin bɛɛ to yen. Ni ye nunu kelengelena manyini nga kaburu nyanamaya la bi. Qu'est-ce qui se passe avec vous dans votre tombe? Ils vous diront que vraiment c'est chaud. Ils vous diront que la tombe là, subhanallah, nyiningali munube afanga kabo. Mais et ta richesse, il a même oublié tout ça. Richesse, quels sont nous poser to aku? Nyiningali munu te to aku. O nyiningali fanga kabo. Kumate ale nafolo munu fara nyonga kobe makononi nada kobe amma konona kiyamando okoso mogobaya ministria député ya chef de quartier ya maire ya commissariat adjudant wallahi posi na kalfalila dugukolo nyanamaya nina ele kakan ki jija ko kelembe na yesla alanya awari minu nato yesla jama kan nafolo nya ni maslan jama kan nafolo nya kiyamalo kitibi mada. Est-ce qu'il peut s'y bola une population de 20 millions elle est kelenyo luka nafolo namara aslamana aslantam bebe na ka hake réclamer fe kiyamalo eni Allah Ta'ala chebe si ebe se bola kiyamalo bolokolo nana joy nyakoro nafolo tiudo yere nana joy nyakoro ala anka hake be ni chefe anka nafolo dilale le mama klankanya ayaka yɛrɛ sagonanta ye ala ma limaniya koɲuman dila an bɛɛ ma ala ma ala ɲɛsiranya dila ma baara n'a bɛna confier aw la an ye nin baara kunbɛn ni ala ɲɛsiranya ye an ye nin baara kɛ ni ala ɲɛsiranya ye an ye to ala ɲɛsiranya bonda kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya nin mɛnna ɲaɲa a bɛ ban de ministiriya mɛnna ɲaɲa a bɛ ban de masaya mɛnna ɲaɲa a bɛ ban de fonction mɛnna ɲaɲa a bɛ ban de n'a dɔ banna fana sika t'a la ɲiningali b'i ma kɔnɔna an bɛ to yan k'a lase ministiriw denw ma aw minnu ni Allah Ta'ala ye ministiriya di aw faw ma aw y'aw jilaja k'aw faw lali aw y'aw jilaja k'aw baw lali n'o tɛ e yɛrɛ b'a dɔn que ton papa tout ce qu'il est en train de réaliser c'est pas dans son salaire tu le sais très bien ce qui t'envoie chaque fin du mois pour tes études non il faut que salaire te n'bɛ et pardon, il faut qu'un salaire long. Et quelqu'un qui prend 5 millions, 3 millions CFA. Quelqu'un qui prend 5 millions, 3 millions CFA. Écoute très bien. À te courant sara, à te dit sara. Mais au dé, wario fangele ne ben deuma. Et un enfant qui reçoit 1 million CFA chaque mois. Et ni il faille di e kelempe ma, il kelente de on kachabolo. Abeni nyona le da bema. Presque il peut dépasser 10 millions. Et pour lui-même, il prend 3 ou 4 millions par mois. C'est vrai. Nasro aye bara do réaliser ayere halalala. Alhamdulillah, bashi fo etala. Abe se ka wari ke fenye fe min kadia. Mais na ya réaliser jamana yere le ka wari la. Aya sonya jamana le ku. Kiyama lo koni, sika koni dala. Il fa be minade.
ifa abemna ala kana to ifa yemna do ijilaja em yedenye ye kuma ni fa yeni yoroni signalai ka yirala ka fa buwa saya ketole buwa ja ministry ya ni ja watile buwa ja ni ka ministry ma chama ne kona ministry yala buwa ika ministry ya ka teleni ala nya saranya ka buwa amole nyini fe ala maliman yakun madilama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.